नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में मौजूद हैं और बात होगी ज़रा कुछ मस्बत पहलुओं पर भी। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो विज़न मौजूद है जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके, या वो विज़न पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के पास मौजूद नहीं है। और हम स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है जो कि सवालात करेगी। और जो पैनल मेरे पास मौजूद है, मेरा ख्याल है आज तक हमने जितने आउटडोर कुछ शूट्स किए हैं, कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन पैनल आज हमारे पास मौजूद है। मैं उनका तारुफ भी आपसे कराता चलूँ। हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब मौजूद हैं और अकील साहब पाकिस्तान की बिज़नेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, बहुत मस्बत पाकिस्तान के ऊपर। आप उनसे जब भी बात करें, इनफैक्ट पिछले 5-6 साल में जब हम बिज़नेस शोज़ करते थे, हमने पॉलिटिकल शोज़ किए हैं, अकील साहब को हमेशा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव पाया। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा बाहर जाकर शोज़ किए, रोड शोज़ किए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आई है। और अगर आपने कभी देखना हो कि अकील साहब कितने पॉजिटिव हैं, तो अकील साहब को उस दिन फ़ोन ज़रूर कीजिए जिस दिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबर आई हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी चीज़ हुई हो, या फिर पाकिस्तान की टीम ने क्रिकेट मैच जीता हो। और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच हार गई हो तो मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करूँगा आपको कि आप अकील साहब को कभी कॉल ना करें। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज शो में तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे साथ फौजिया वहाब साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। फौजिया वहाब साहिबा उन चंद लोगों में से एक है जिनकी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्युलर और प्रोग्रेसिव क्रेडेंशियल्स हैं वो कायम है। बड़ी बहादुर खातून है और हर जगह पर, हर फोरम पर जाकर अपने चीज़ों का दिफा करती हैं, अपनी पार्टी का दिफा करती हैं। और आज हमारे साथ मौजूद होने की एक वजह ये भी है कि आप चेयरमैन हैं नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस। फौजिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको हमेशा शिकायत रहती है कि कैमरा ऑन होते ही मैं बदल जाता हूँ, आज मैंने आपकी तारीफ़ की है कैमरा ऑन करके। इसके अलावा हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं और कराची में बैठकर, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि कराची में बैठकर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मुस्तफ़ा कमाल साहब का तारुफ कराने की, जितनी इन्होंने मेहनत की है शहर के लिए, जितनी इन्होंने बाहर के भी दौरे किए कि शहर में किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ जाए, उन तमाम चीज़ों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज से 5 साल पहले जब 33 साल की उम्र में ये कराची के मेयर बने थे, उस वक्त हम जब लाइव शोज़ किया करते थे तो मुख्तलिफ CEOs और प्रेसिडेंट मुख्तलिफ बैंक्स के, मुख्तलिफ कंपनीज़ के जब हमारे शोज़ में लेट हो जाते थे और हम उनसे कहते थे जी आप लेट हो गए, तो वो एक ही वजह बताते थे कि जी पता नहीं किसको मेयर बना दिया, पाकिस्तान का पूरा शहर उन्होंने खोद के रख दिया है, और जिसकी वजह से आप देख लें कराची का क्या हाल हो गया है। और हम उन बुराइयों में, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो बुराइयाँ होती थी उनमें हम उनके साथ मिल जाते थे और मिल के बुराइयाँ करते थे। मगर 5 साल में इन्होंने साबित किया, 4 साल में, कि वो CEOs, प्रेसिडेंट, हम सब गलत थे। ये 33 साल के मुस्तफ़ा कमाल बिल्कुल दुरुस्त थे, इनकी पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके हम क्वेश्चंस लेंगे। अकील करीम डेडी साहब, आप मुझे एक बात बताइए, हम जहाँ जाते हैं और ये कहा जाता है 63 सालों से कि यही हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल मराइल से गुजर रहा है, दिवालिया निकल गया इस मुल्क का, ये मुल्क बेहतर डगर पर अब आ ही नहीं सकता, आप क्यों इतने पॉजिटिव होते हैं जब आपसे बात होती है? मैं $180 बिलियन की इकनॉमी की साइज़ है, हमारी GDP की साइज़ है, उसके ऊपर $90 बिलियन लोन। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जिनके ऊपर इतना कम कर्जा है। हमने बहुत सारे हमारे नेबर कंट्रियों को अगर हम देखते हैं कि उनकी GDP से डबल कर्जा लिया हुआ, तो हमारे पास बहुत गुंजाइश है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इशू हैं, ये नहीं कि नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और वो स्टेबिलिटी आने के बाद मैं समझता हूँ कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास स्कोप, आप देखें, हम माइनिंग को टच नहीं किया, हमारे पास कोल रिजर्व है, उसको अभी तक हमने नहीं देखा। इन सारी चीज़ों को अगर हम सही तरह टारगेट करेंगे, एक्सप्लोरेशन को हमने सही टारगेट नहीं किया, हमारे पास OGDC ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, और तकरीबन $40 बिलियन रुपीस की इसकी मतलब कैपिटल है। जो बात की जाती है वो बड़े कंपैरेटिव टर्म्स में की जाती है कि जी पाकिस्तान से कम पर कैपिटा इनकम के जो ममालिक हुआ करते थे, मलेशिया होता था, साउथ कोरिया होता था, चाइना होता था, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बढ़ गई। हम पाकिस्तान में 63 साल से बताते रहे कि जी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में अकील करीम डेडी साहब 1970 में मेहनत करते हैं, आज बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं माशाल्लाह अपनी मेहनत से। पीपल्स पार्टी लॉन्च होती है 60s में, 4 दफ़ा इक़्तिदार मिल गया। MQM एक स्टूडेंट विंग थी, आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। इंडिविजुअल लेवल पर पाकिस्तान में जो मेहनत करता है, बड़ा हो जाता है, तो ये मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ता, मुल्क क्यों नहीं तरक्की करता? देखिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको मिडिल क्लास को आगे लाना होगा, क्योंकि जब तक मिडिल क्लास को आप आगे नहीं लाएंगे
मिडिल क्लास नहीं बनेगी, लोअर टू मिडिल नहीं आएगी, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वजूहत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इदारे नहीं बने। CBM अगर 50 साल पहले बन जाता तो हो सकता है मिडिल क्लास डेवलप हो रही होती, लेकिन क्योंकि ये 15 साल ज़्यादा, मेरे ख्याल से 15 साल इसकी लाइफ है, तो ये सारी गलतियाँ हुई हैं पाकिस्तान में जो अब हम सुधार रहे हैं। अब आपके यहाँ लव्स भी है, CBM भी है, IB अपने आप को एक्सपेंशन में जा रहा है, इसके बाद कराची बिजनेस स्कूल भी आ रहा है। तो इन इदारों की ज़रूरत है और ये पहले बने नहीं थे और अब ये बन रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी वजह से आप पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर देखेंगे। फौजिया साहिबा, ये जो आज हालात है इसमें मुझे ज़रा ये बताइए आप कि जो मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, 4 दफ़ा माशाल्लाह जिसको इक़्तिदार मिला है, या फिर कह लीजिए जितने डिक्टेटर भी आए, क्या उनके पास कोई विजन नहीं था कि मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है, इसके में बहुत ज़्यादा यूथ भी बड़ी टैलेंटेड है, मगर मुल्क नहीं आगे बढ़ सका उस तरीके से जिस तरीके से दूसरों को बढ़ना? देखिए, ये आपके पास एक गलत मफरूज़ा है कि इस अरसे में पीपल्स पार्टी को 4 दफ़ा इक़्तिदार मिला और चारों दफ़ा वो कुछ ना कर सकी। तो मैं आपकी थोड़ी सी तसहीह कर दूं, वो कि आपने हमें विजन पे बुलाया था, लेकिन मैं विजन पर आऊँगा ना, मैं ज़रा बात करूँ ना, ये मुल्क यहाँ पर क्यों खड़ा है, जहाँ खड़ा है, फिर उस पर विजन। मैं अभी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, भुट्टो साहब के ज़माने में जो पहला दौर था, वहाँ पर हमने सबसे पहले मुल्क को आइन दिया और कोशिश ये की कि मुल्क में जितने इदारे हैं वो कायम हों और वो मजबूत हों। इसके साथ साथ हम लोगों ने उस ज़माने में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का सिलसिला शुरू किया है, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट मैसिव उस ज़माने में हुई थी। फिर आता है दूसरा इक़्तिदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। 1988 में उन्होंने पहली दफ़ा टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लेकर आई हैं। लोग तो पहले जानते भी नहीं थे कि मोबाइल फ़ोन किसे कहते हैं। किसी के घर में अगर एक फ़ोन लग जाता था तो वो अपने आप को बड़ा मतलब इज़्ज़त वाला समझता था और 6-6 साल लोगों की एप्लीकेशन रुकी भी होती थी कि उनको एक फ़ोन का कनेक्शन मिल जाए। लेकिन उनके इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहले ये हुआ कि टेली कम्युनिकेशन में मैसिव किस्म की तब्दीलियाँ लेकर आए, PTA को मजबूत किया, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत किया, घर घर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स, लैंडलाइन फ़ोन्स आए, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन का इजरा हुआ, फिर आपके सामने आपके इंटरनेट का इनकलाब आया। उसी ज़माने में चैनल्स का इजरा हुआ। आपको शायद याद हो कि केबल टेलीविज़न का पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ, वो पहली शक्ल आपको CNN की शक्ल में नज़र आई, फिर आपको NTM की शक्ल में नज़र आई। ये इस तरह उसका आगाज़ हुआ। तीसरे दौरे इक़्तिदार में हम लोगों ने पावर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई। उस पावर पॉलिसी के नतीजे में आपको कोई 4000 मेगावाट बिजली में इजाफा होता हुआ नज़र आया है। बावजूद इसके कि हुकूमत हमारे जाने के बाद 3 साल के अरसे में जाने के बाद इतने बड़े ड्राउट्स आए हैं और बड़ी बड़ी क्राइसिस आए हैं, लेकिन ये उस पावर पॉलिसी का नतीजा थी जिसकी वजह से हम उस दौर को सह सके और वो इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। मुझे एक बात बताइए, आप मुल्क चलते हैं सिस्टम से, बहुत सा हम क्योंकि लीडरशिप के बारे में बात करते रहते हैं कि जी हमें लीडर नहीं मिला। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान को भी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं मिला, मगर उन्होंने सिस्टम डेवलप किए। इटली हर दूसरे साल उनकी हुकूमत बदल जाती है, सिस्टम है, लीडर कोई नहीं है, सिस्टम है। तो अगर हमें लीडर नहीं मिल सका कायदे आज़म के बाद, तो हमारी जो बाकी मानदा लीडरशिप थी उसने सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया? देखिए, जापान के आपने जो मिसाल दी वो 1945 के बाद से नहीं है। जापान ने 1850 में या 1860 में यह तय किया था कि अब उन्होंने जो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना है और अपनी ओपन डोर पॉलिसी का आगाज़ करना है। उसी ज़माने में उन्होंने लिटरेसी का आगाज़ किया। बाय 1920 उन्होंने 100% लिटरेसी रेट का उनके यहाँ अचीव कर लिया था। सिस्टम है। फिर उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी शुरू की है। हमारे यहाँ भी मैं समझती हूँ इन 63 सालों में we started with 13% of literacy rate. Right now we have 56% of literacy rate. तो things are constantly moving upward. मैं जाता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ। मुझे एक बात बताइए, अच्छा, जब मगरिब में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ग्रो करता है,
ہمارے یہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو 22 فیملیز پیدا ہو جاتی ہیں، نہیں، 22 امیر خاندان وہاں ہیں، نہیں، ہمارے یہاں مختلف کیوں ہے سچویشن؟ انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ انٹلیکچوئل گروتھ کے بعد ہوا، یعنی ہابس، رابسپیئر، لاک، ان سب لوگوں نے جو اپنی فلسفی آپ کو نظر آئے گی 15th سینچری، 16th سینچری، 17th سینچری، اور یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ 18th سینچری میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کا بھی آپ تعلق ڈیموکریسی سے لنک اپ کیجئے۔ اس وہ زمانے انٹلیکچوئل میں کیپٹل جس نے فائنینشیل ریفارمز لایا، وہ انٹلیکچوئل کیپٹل جو ٹیکنالوجیکل ریفارمز لایا، وہ سب پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے، وہاں پر وہ سب پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے۔ کہاں پر؟ جاپان میں؟ ساری کی ساری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ساری دنیا میں سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 22 فیملیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ It all started with the Renaissance period and it all started from 1492 میں تو پاکستان میں سسٹم کیوں نہیں ڈیولپ؟ آپ اس کو ایسا کیجئے، پاکستان میں سسٹم کیوں نہیں ڈیولپ؟ ہولڈ آن، سب سے امپورٹنٹ چیز آپ یاد رکھیے، جو ٹرننگ پوائنٹ تھا یورپ کے انقلاب میں، وہ تھا جب انہوں نے پرنٹنگ پریس 1452 میں ایجاد کیا ہے، جس کو ہم نے حرام کہہ دیا تھا، وہ صحیح ہے، بعد میں جہاں سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، پھر آپ کی میں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے لائے تو مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کیونکہ جب کراچی کے میئر رہے، آپ نے تمام کوششیں کی ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ یہاں پر کورنگی میں موجود ہوتے تھے، اس زمانے میں بزنس کے شوز کرتے تھے، سب سے پوچھتے تھے آپ ان کے کس طرح پرابلم ریزالو کر رہے ہیں، آپ نے ملک میں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی، تمام کام کیے ہیں۔ اس ملک کا انویسٹمنٹ کے ٹرمز میں، اکانومی کے ٹرمز میں مسئلہ کیا آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ مسئلہ کیا؟ اگر میں اس کو براڈ کر لوں بالکل کہ انویسٹمنٹ کی ٹرمز میں صرف نہیں، لیٹس اسپیک کہ جی میرے حساب سے ایز این اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس ملک کی پرابلم کیا ہے جو مجھے کیا سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اون نہیں کرتے اس پاکستان کو، اونرشپ لیک کرتی ہے۔ ایک عام انڈیویجول جو ہے پاکستانی جو خود کو کہتا ہے وہ اون نہیں کرتا پاکستان کو، اس کا لیکن قصور نہیں ہے، اس میں قصور شاید جو ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگ، فوزیہ صاحبہ جیسی خاتون، یا جس پارٹی سے یہ تعلق رکھتی ہیں، یا میری پارٹی سے، میری جو پارٹی ہے، یا جو حکمران رہے ہیں اس ملک کے 60 سالوں میں، انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے طور طریقے سے لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن ڈیولپ نہیں کی ہے، لوگوں کو پارٹیسپیٹ نہیں کروایا۔ آپ جب سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں میں نہیں ہوگی، 60 سالوں سے لوگ جو ہے وہ، میں سوری ٹو ہمبلی not to agreeing on what has been portrayed right now کہ جی اتنی روزی پکچر ہوتی تو میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر کہ پھر کیا پرابلم کیا ہے، پھر بلوچستان میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے، پھر خیبر پختونخوا کیوں جل رہا ہے، پھر لوگ اپنے بچوں کو کیوں گلا کاٹ رہے ہیں اور اس کو پھر خود بھی زہر کھا لے رہے ہیں، لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ لیکن جو پرابلم رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ لیک آف اونرشپ ہے۔ لیک آف اونرشپ اس لیے رہی ہے کہ جو حکمراں طبقہ رہا ہے پاکستان کا، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کی گلیوں کے فیصلے کرتا ہے، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر سندھ کے گاؤں گوٹھوں کے فیصلے کرتا ہے، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جب تک آپ پاکستانی کو اس گلی کے، اس بلوچستان کے گلی والوں کو ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کریں گے، جب تک اس گلی کے فیصلے اس گلی والوں سے نہیں کروائیں گے، تو نو میٹر کہ آپ کتنے ہی اچھے ڈیسیجن کریں، وہ گلی والا اس کو اون نہیں کرے گا۔ ہم نے سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ چلائی ہے، پچھلے یہ مینجمنٹ کے یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، آج دنیا میں کہیں پہ بھی سینٹرلائزیشن نہیں ہے، لوگ ڈیوالو کر رہے ہیں، ڈی سینٹرلائزیشن کا زمانہ ہے، لیکن ہم واحد ملک ہیں پاکستان جو کہ پوزیس کرتا ہے پاور۔ جب بھی کوئی حکومت میں آ جاتا ہے وہ اسلام آباد سے نیچے اپنے آگے کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، سو مچ سو کہ لک ایٹ دی کنڈیشن آف پنجاب ٹوڈے کہ چیف منسٹر نے 16 پورٹ فولیوز رکھی ہوئی اپنے پاس۔ اگر وہ 16 لوگ کریٹ کر دیں منسٹر، 16 پورٹ فولیوز ہیں ان کے پاس، 16 پورٹ فولیوز، اتنی بڑی پارٹی میں وہ 16 منسٹرز، دیٹس اے مائنڈ سیٹ۔ ہماری مینٹیلٹی جو ہے، ہماری سائیکک جو ہے وہ بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ ہم پاور کو پوزیس رکھنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے پورے پاکستانیوں کی سینس آف اونرشپ کو بالکل ڈیمولش کر دیا، اس لیے کہ ہم نے ان کی پارٹیسپیشن نہیں مانگی۔ آج یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ بچ بھی سکتا ہے اور یہ ملک آگے بھی چل سکتا ہے کہ جب آپ 18 کروڑ جو لوگ ہیں ہمارے، 118 ملین پیپل، ان کو آپ سینس آف پارٹیسپیشن دیں، آپ ڈیوالو کریں سسٹم کو، آپ گلی والے کو اس گلی کے فیصلے کی ذمہ داری دیں، شہر والوں کو شہر کے فیصلے کی ذمہ داری دیں، آپ صوبے والوں کو صوبے کی فیصلے کی ذمہ داری دیں۔ آپ اس کے بعد کہیں گے کہ 18ویں ترمیم ہو گئی ہے اور جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیوالو، صوبے جو ہے وہ میں پاورز آ گئی ہیں، ساری چیزیں کیا ہے وہ ڈیولیوشن آف پاور فرام فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں، ہاف ہارٹیڈ ہے، اٹس آل کاسمیٹک کائنڈ آف چیز اس میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ جب سوالات ہم کرتے ہیں
اگر کسی حلقے کا کوئی MNA ہو اور یہ سوال کیا جائے کہ جی آپ کیوں نہیں ڈیوالو کرتے, آپ کیوں سینٹرلائز کر دیا ہے, آپ لوگ تو اسلام آباد میں اسمبلی میں آتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح الیکٹ ہوتے ہیں, ہمیں جنازوں میں جانا پڑتا ہے, ہمیں سارے کے سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, آپ یہ کیوں ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس عوام سے جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا میں نے رانا ثناء اللہ سے سوال کیا تھا, وہ کہتے ہیں مرکز میں اتنی بڑی ہے اس پر آپ کو تکلیف ہے, ہم نے چھوٹی کیبنٹ رکھی ہوئی ہے پنجاب میں, اس میں بھی آپ کو تکلیف ہے. نہیں, چھوٹی کیبنٹ آپ دیکھیں, آپ کے یہاں پر وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس یونیورسٹی کی اگر بات کر لیں, کالج کی بات کر لیں, اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ساری کلاسز کی ٹیچنگ بھی میں خود کروں گا, جو کلرک کو چھٹی کر دیں کہیں کہ جی ٹائپنگ بھی میں خود کروں گا, اکاؤنٹنٹ کو فارغ کر دیں کہ نہیں چھوٹے موٹا اکاؤنٹ ڈیل کر لوں گا, باہر جو گارڈ کھڑا ہوا ہے کہیں میں بھی پسٹل لے کر آتا ہوں روزانہ, گارڈ وارڈ کی کیا ضرورت ہے. How would you run this college? I mean آپ اپنے گھر میں اگر ڈیلیگیشن آف پاورز نہیں کریں تو کیا ایک آدمی اگر وہ ریسپانسبلٹیز بانٹے نہ چلا سکتا ہے گھر؟ چل جائے گا گھر, لیکن 80% اور امپروومنٹ ہو سکتی ہوں گی, وہ نہیں ہو پائیں گی. تو یہ ہم ٹرسٹ ہی نہیں کرتے لوگوں کے اوپر. ہماری یہ مینٹل آئی تھنک نیشنل سائیکک بن گئی ہے, ہماری یہ قومی ایک ہماری سوچ بن گئی ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ ڈیوالو نہیں کرتا. آپ نے MNAs کی بات کی, کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اسی وجہ سے تو لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرواتے. لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 85,000, یہ جو ہماری آج تک پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم نے سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم نے آج تک بلدیاتی انتخابات اس ملک میں نہیں کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی وہ ڈیموکریٹک, وہ خود کو ڈیموکریٹک کہتی ہیں, لیکن دا مومنٹ دے گیٹ ان پاور دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈیوالو دا سسٹم, جو کہ آپ کے آئین کا ایک اہم پوائنٹ ہے, آرٹیکل سیکشن 140A, جس میں آئین میں پاکستان کے لکھا ہوا ہے کہ ایوری گورنمنٹ مسٹ ڈیوالو دا سسٹم اینڈ دے مسٹ اسٹیبلش دی لوکل گورنمنٹ سسٹم. تمام پارٹیز کے منشور کی اگر اٹھا کے اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں اس میں بھی ساری چیزیں ملتی ہیں. ویسے جب آپ اپوزیشن بینچز پر جا کے بیٹھے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ لوکل باڈی الیکشن کرا کے واپس آئیں گے, بٹ آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے واپس آ گئے. نہیں, یہ ایشو نہیں تھا ہمارا یہ ایشو نہیں تھا. لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھیں, MQM صرف کراچی حیدرآباد کی بات نہیں کر رہی. آپ کے ملک میں آج مجھے یہ بتائیں کہ 98% لوگوں کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے گورنمنٹ سے, وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی کیا بینک لون مانگ رہا ہوتا ہے 99% آدمی, کیا پلاٹ پرمٹ مانگ رہا ہوتا ہے, یا کوئی اور چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے. وہ اس کا 99% لوگ پاکستان کے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ پینے کا صاف پانی, سیویج کا نظام, ان کے گھر کے آگے سے صفائی ہو جائے, ان کے گھر کے آگے کی بلب جل جائے, کسی میڈیکل سینٹر میں جائیں, کسی ڈسپنسری میں ان کو لال کالی دوا مل جائے, ان کا بچہ لال پیلے اسکول کالے اسکول میں ایوریج قسم کی تعلیم حاصل کر لے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرٹین کرتی ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم سے. کوئی MNA, کوئی MP, کوئی منسٹر یہ کام نہیں کروا سکتا. مجھے ذرا ویژن کے حوالے سے بات کرنی, اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب وہ پرسنالٹی ہیں جو مختلف حکومتوں میں مختلف لیڈرشپ سے ملتے رہے, بٹ شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو پھر میں اس کے بعد جاتا ہوں. یہ اونرشپ کی بات کر رہے تھے. دیکھیے جمہوریت خود جو ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول کی ہو, وہ کام اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سینس آف پارٹیسپیشن دینا ہے. ووٹ جو ہے وہ آپ کو اونرشپ دیتا ہے. جب آپ نے ووٹ ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. آپ اس میں ifs and buts نہ کیجئے, نہ آپ یہ کہیے کہ لوکل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ ہو. بات یہ ہے کہ جمہوریت ہو اور لوگوں کے اندر اگر اس کو ووٹ دینے کا اختیار ہے تو آٹومیٹکلی آپ نے اس کو اونرشپ دے دی ہے. جمہوریت صرف نظام کا نام تو نہیں ہے نا, جمہوریت تو ایک طرز عمل کا نام ہے. جب آپ سینٹرلائز کر لیتے ہیں تو طرز عمل تو نہیں رہا جمہوری. ایک بالکل حکومت کے نظام کا بھی نام ہے اور ایک سوچ کا بھی نام ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ رویہ جو ہے جس کا آپ جمہوریت کے نام سے کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوا. میں ذرا چاہ رہا ہوں کچھ کہنا چاہوں گا. سوری ٹو, اگر آپ کی سیکوینسنگ غلط ہو رہی ہے, لیکن میں یہیں پہ اگر میں اس بات کا اگر تھوڑا سا میں اپنے خیالات کو میں اگر شیئر کر لوں. مجھے دنیا کی کسی ایسی ڈیموکریسی کا نام بتا دیں جو ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتی ہو اور وہاں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہو. نیم می ون. You will not find. ایون کہ چائنا جو کہ آٹوکریٹک کنٹری ہے, اس نے اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیوالو کیا ہوا ہے, فلی ڈیوالو کیا ہوا ہے. But China is not a democratic country. Yeah, that's what I'm saying. Even کہ جو ون پارٹی سسٹم ہے. میں تو ورڈز ایگزامپل دے رہا ہوں, بٹ نیم می چائنا, سنگاپور, ملیشیا ون پارٹی سسٹم ہے, بٹ اسٹل دے ہیو just one. Not Singapore is not a one party. اچھا, میری یہاں پہ میں جب لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد میں کوئی ناظم وازم کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے.
آپ لوکل گورنمنٹ دیکھیں, نیم می ون. اگر آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا اسینشیل نہیں ہے تو آپ کے منشور میں کیوں لکھا ہوا ہے, آپ کی پاکستان کے آئین میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیوں جو یہ اونرشپ آتی ہے تقریر سے نہیں آتی, اونرشپ آتی ہے پارٹیسپیشن سے. پاکستان یا دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے, وہیکل ہی نہیں ہے, کوئی ایسا ٹول ہی نہیں ہے جس میں آپ عام آدمی کی گراس روٹ لیول کی پارٹیسپیشن کو اون کر سکیں. ووٹ, جسٹ 1 منٹ, ووٹ مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے پرسنٹ ووٹ پڑتا ہے؟ نمبر 1 30%. 30% ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہے پورے پاکستان. آپ ناظرہ سے کیلکولیشن نکال لیں, الیکشن کمیشن سے کیلکولیشن سارے نکال لیں. اس 30-35% کا میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تمام پارٹیز میں. جو پولیٹیکل پارٹی میجورٹی لے کر آتی ہے اس کو اس 35 کا 51% ملتا ہے. تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا کوئی 7-8-9% تو ٹوٹل بنتا ہے ووٹ, جو ہم ووٹوں کی بات کریں. اور ووٹ کیسے؟ جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار. یہ حالہ سے اگر آپ امین فہیم صاحب کو قاف لیگ کا ٹکٹ دے دیں تو کیا وہ ہار جائیں گے؟ ہاریں گے؟ وہ نہیں ہاریں گے, نہیں ہاریں گے. قاف لیگ نہیں ہاریں گے, اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب, میں ہو کے آیا ہوں حالہ, وہاں جو بھٹو صاحب کا جو نام ہے وہاں تو آپ اگر انٹیریئر سے جائیں گے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت نہیں, ایک فرقہ لگے گی. لوگ اس حد تک محبت کرتے ہیں بھٹو صاحب سے. 2000 ایسی مثالیں ہیں, 2000 ایسی مثالیں پاکستان میں کہ لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی. وہ ان کی اپنی باپ دادا پرداداؤں کے زمانے سے وہ ان کی سیٹیں چلی آ رہی ہیں, وہ ان کی اپنی خاندانی سیٹ ہے ساری. عقیل غریب لیڈی صاحب کو ذرا میں گفتگو میں شامل کروں. عقیل لیڈی صاحب, آپ, مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ تقریباً تمام حکومتوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوتے رہے. شوکت عزیز صاحب سے آئے دن آپ لوگوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی. اس حکومت میں صدر صاحب سے آپ ملے, میرے خیال میں کسی کمیٹی کا میں بھی آپ کو شامل کیا گیا ہے. ویژن لیک کرتا ہے, ویژن نہیں ہے ہماری لیڈرشپ کے پاس, چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہے یا یہ دور ہے. میرے خیال اس کی کمی ہے, اور اس کی کمی کی وجہ سے شاید ہم اتنا زیادہ گرو نہیں کر پا رہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کام ہو بھی رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. اور اب جس طرح کام آگے بڑھ رہا ہے, امید رکھنی چاہیے کہ بہتری بہت آئے گی. کیونکہ اس وقت جو پروجیکٹ پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جس طرح اداروں میں لوگوں کو لگایا گیا, جس طرح ریگولیٹر کو رکھا گیا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آگے فیوچر برائٹ دکھ رہا ہے اس سے. سب بہتر توقع رکھنے کے لیے پالیسی کے ساتھ ساتھ اس پالیسی پر جو امپلیمنٹیشن کرنے والی ٹیم ہے اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں وہ ٹیم نظر آتی ہے آپ کو کہ ٹیم ہے ہماری, ٹیم بن رہی ہے, ٹیم بن رہی ہے, لیڈرشپ کے پاس ہے. اور ایک تیسری چیز کا جواب دیجیے, ان دونوں میں بحث ہو رہی تھی, آپ نے صرف مڈل کلاس قیادت کی بات کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں ڈیوالو کرنا بھی بہت زیادہ لازمی ہے اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا ہوتا نا تو اتنی بہتری آپ نہ دیکھتے جو آج ہے. بظاہر مجھے میڈیا پہ تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو چکا ہے, لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کافی بہتری کی طرف. اچھا, نہ صرف میڈیا پہ لگتا ہے, آپ کے علاوہ دوسری بزنس مین لوگوں سے بھی بات کر کے ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو گیا. دیکھیں ہر چیز کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جتنی آپ کی لسٹڈ کمپنی ہے, ان لسٹڈ کمپنی ہے, ان کی بیلنس شیٹ آپ منگوا لیں اور ان کو آپ چیک کر لیں کہ وہ کتنے زیادہ گرو کر رہے ہیں. اگر وہ گرو نہ کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بزنس کے حالات برے ہیں. آپ ایگریکلچرسٹ کو اٹھا رہے ہیں, 70% آپ کے ملک میں ایگریکلچرسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس سال ویٹ, رائس, کوٹن, سوگر کین, اس کی صرف کراپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تقریباً 1000 سے 1200 ارب روپے ایکسٹرا پیسہ بنا ہے ان کا. تو کہاں سے تباہی آئی؟ ریزرو آپ کا آل ٹائم ہائی ہے, ایکسپورٹ آپ کی آل ٹائم ہائی ہے, ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس ہوا ہے. تو مجھے یہ نمبرز تو بتائیں نا, اس میں کون سی چیز بتا رہی ہے کہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے. ہاں, ہمارے اپنے مقاصد ہیں. ہر آدمی کو گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے, ہر آدمی کو گورنمنٹ سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اس فائدے اٹھانے کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ گیس مجھے سستی ملے, دوسرے کی خواہش ہوتی ہے اس کو سستی ملے, گورنمنٹ سبسیڈی دے. ہمیں ان سبسیڈی سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف زیادہ خرچ کرنا پڑے گا, ہمیں ہیلتھ کی طرف زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. یہی ہمارا فیوچر ہے. ہم اس وقت بھی 600 ارب روپے سبسیڈی سے بچا سکتے ہیں. جو ایگریکلچرسٹ کو اس وقت ہم سبسیڈی دے رہے ہیں وہ 300 ارب کی ہے. آپ اس کو ختم کر دیں, اب ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ کافی بہتر کنڈیشن میں آ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 1000 بلین روپے آپ نے ایکسٹرا دیا ہے اس سال ان کو, اور نیکسٹ ایئر بھی میں سمجھتا ہوں کہ
एवरेज लैंड की जो प्राइस है पंजाब और सिंध की, वो तकरीबन एग्रीकल्चर लैंड जो है 10 लाख रुपए एवरेज प्राइस है, जो पहले 1 लाख रुपए नहीं थी। तो आप ये देखें ना कि आप किधर जा रहे हैं। अच्छा, एक इशू है इसमें, एक पॉलिटिकल इशू है। आप कह रहे हैं सब्सिडी खत्म कर दें और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी कहती है इन पर टैक्स लगा दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप टैक्स बाद में लगाएं, पहले जो उनको चीजें मुफ्त में दे रहे हैं वो तो खत्म करें। टैक्स तो सेकेंडरी है ना। आपका डेफिसिट है 6%, अगर 6% डेफिसिट आप खत्म कर दें तो आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी डेट सर्विसिंग कम हो जाएगी, डेट सर्विसिंग कम हो जाएगी, गवर्नमेंट का और डेफिसिट कम होगा। तो ये जो चीजें ये पहले करें ना भाई, अरे मुझे आपकी और बातों जो से- आप फौरी तौर पे कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी किसी भी हुकूमत के पास या तो पॉलिटिकल विल या फिर पॉलिटिकल कैपेसिटी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लैक करती है कि आप कर नहीं पा रहे। कैपेसिटी नहीं है या विल नहीं विल है भी है और कैपेसिटी भी है। तो कर दें देखिए हो गया। बात सारी इतनी होती है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को स्टेबल ना होने दें तो दैट इटसेल्फ कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर द इकोनॉमी। उसका इम्पैक्ट एक तो बहुत एडवर्स हो जाता है। दो तो तरीके हैं इसको लिहाजा देखने सबसे के। इम्पोर्टेंट फौजी चीज़ साहब, है इसको ना, दो तरीके हैं देखने के। देखिए, या तो आप हुकूमत को स्टेबल ना होने दें, दूसरा तरीका ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी हो कि वो अपने आप को स्टेबल ना होने देगा। नहीं, ऐसी बात दो तरीके से देखेंगे। कारकर्दगी अभी मैंने नहीं कहा है, अकील भाई ने कहा है। अकील भाई ने पीपल्स नहीं पार्टी कहा के कि- नहीं है। देखें, इन्होंने पीपल्स पार्टी के ये इनका कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल बल्कि ताल्लुक नहीं। इन्होंने तो एक और पार्टी की तारीफ की है। नहीं, मैं- लेकिन साथ में एक मिनट तो ये मैंने जो तारीफ की है मैं बता दूं। मैं ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम में मिडिल क्लास के से लोग आ रहे हैं, तो हर पार्टी को उसी तर्ज पे जाना चाहिए कि मिडिल क्लास को आप लेके आगे आएंगे तो कामयाबी है। ये वैसे फौजिया वहाब साहब का भी ताल्लुक मिडिल क्लास से है, पाकिस्तान एक पीपल्स मिनट, पार्टी इसकी में। वजह मैं से तो काम ये कर रही समझ- है ना ये। मैं तो समझती हूँ, लेकिन अगर सियासतदान बैठा हो तो मैं कभी भी काम ना करूं। मैं तो ये समझती हूँ मिडिल क्लास हमारी मुसलसल बढ़ रही है, आगे जा रही है। ये एक गलत कंसेप्ट दिया जा रहा है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास नहीं है या उसकी तादाद कम है। आप खुद सोचिए, जो बच्चे हर साल फारिग होते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो फारिग तहसील बच्चे हर साल निकलते हैं, उनकी तादाद कोई 4 लाख है। ये 4 लाख बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं, ये लोअर मिडिल क्लास के हिस्सा नहीं रहेंगे। मैं जवाब दूं। फौजिया बीबी, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपनी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, उस हद तक तो वो ठीक है। लेकिन वो चाहे कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट है तो उनको फाइनेंसिंग कौन करेगा? इस मुल्क की ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमने मिल के रिजॉल्व करनी है। हमें ऐसे इदारे बनाने हैं कि अगर ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके कोई प्रोजेक्ट लाएं तो हम उनको फाइनेंस कर सकें। हमने उनको दूर रखा हुआ। फाइनेंस ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। एक बात तो मैं अकील भाई की बिल्कुल मानती हूँ कि सब्सिडीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने चाहिए। सब्सिडीज़ इस मुल्क का सबसे बड़ा कर्ज है, जिसकी वजह से हमारे जितने वसाइल हैं वो कम से कम तर होते जा रहे हैं और उन पर बोझ रहता है, और इसी का बोझ हमारी करेंसी पे भी पड़ता है। तो लिहाजा सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने ह्यूमन कैपिटल में इजाफा करवाना चाहिए, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कोई सा भी सिस्टम बना लें, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा, उसको मैन कौन करेगा, वो तो आवाम करेंगी। तो लिहाजा हमारा फोकस इन तालीमी इदारों पे होना चाहिए, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन देर, आप कह रही हैं ना कि उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन? अगर आवाम ने चलाना है तो आवाम को एजुकेट करना है। और आपकी अपनी प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई एक कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें शनाज वज़ीर अली साहिबा भी थी कि पाकिस्तान इस वक्त एजुकेशन एमरजेंसी में है, और एजुकेशन एमरजेंसी से निमटने के लिए आईसीयू वाला माहौल होना चाहिए। आईसीयू वाले माहौल में बड़ा तेज़ी से काम होता है कि जी किसी तरीके से पेशेंट को निकालें। कहाँ एजुकेशन पे क्या काम किया आपने? जी, ये बिल्कुल एक सॉफ्ट स्पॉट है हमारे हुकूमत का नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क का है। ये जो तालीमी इदारे, इसमें ख़ास तौर पर जो एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम है वो हमारा बहुत ही नाक़िस सूरत हाल में है। मैं समझती हूँ हमारी हायर एजुकेशन फिर बेहतर है,
लेकिन जो हमारी एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम है और इसमें प्राइमरी स्कूल भी आता है, इसमें आपका सेकेंडरी स्कूल सिस्टम भी आता है और इसका हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम भी आता है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुआ है। उसमें बुनियादी वजह जो मैं समझती हूँ, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, टीचर्स में उन लोगों को रखा गया जिनकी किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन हुई है। ये नहीं देखा गया कि इनके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं या नहीं हैं, इनकी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस करने का भी कोई तरीका नहीं है। अब आपने वेंचर कैपिटल के हवाले से बात की है, यकीनन हमें वेंचर कैपिटल सिस्टम को फ़रोग़ देना चाहिए। हमें नए नए जो आइडियाज़ हैं हमारे नौजवानों के पास, उनको कैपिटलाइज करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, वेंचर कैपिटल के लिए यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव रिसोर्सेज। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, आपने अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे, टैक्स पेइंग कल्चर हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता, लोग टैक्स नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इस पूरे इलाके में लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम यह है कि हमारा सेविंग्स रेट बहुत बहुत ही लो है। इस वक्त मैं आपको बताऊं 11% है हमारी जो कि सेविंग रेट जाती है, जबकि इंडिया जैसे मुल्क में भी 25% है, चाइना में 38% है, मलेशिया में 35% है। हमें अपने इंटरनल रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए फोकस हमारा होना चाहिए कि हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। नहीं, इसमें सवाल है, जो चाइना की और इंडिया की अगर सेविंग्स ज़्यादा हैं तो वो सेविंग्स ज़्यादा होने के बाद जब सेविंग्स मोबिलाइज हो जाती हैं तो उनके आगे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ भी हैं। पाकिस्तान में ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए आपने कुछ कर दिया है कि आवाम के अगर सेविंग्स बढ़ा दे तो आगे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होंगे उसको यूटिलाइज करने के लिए? इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो होती रही है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में, बल्कि 20 सालों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुई है, ये तो मैं आपको मानती हूँ। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उतनी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। ये भी हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि हमने मार्केट को उस तर्ज पर नहीं तश्कील दिया है या उस तर्ज पर नहीं बनाया है जो कि फ़रोग़ देती है नए आइडियाज़ को, नई इंडस्ट्रीज को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को। ये एक वो स्किल है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, जो हमें तरवीज देनी है, उसको तरक्की देनी है, उसको इन्हांस करना है। मुस्तफा कमाल साहब, कराची में शुरू में जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, आपकी सारी तवज्जो रही शहर को बनाने पर। जब शहर बन गया तो मैंने देखा कि आप आखिर में बड़ी कोशिश कर रहे थे कि अभी शहर में इन्वेस्टमेंट भी लानी है, इस शहर में इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा करना है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है कि लोग आए इन्वेस्टमेंट करें। आपको क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नजर आए? कुछ पॉलिसी इशूज़ हैं, ये भी कह रही है कि जी हुकूमत को स्टेबल नहीं होने दिया जाता, आप भी नहीं शायद होने देते स्टेबल, क्योंकि MQM बार बार तंग करती रहती है पीपल्स पार्टी को। मसला क्या? आप हमें कह रही थी, अब कह दें कि आप कह रही हैं, वरना मैं मारा जाऊंगा बीच में। आपने मुझसे कहा था कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी है, मैंने नहीं किया। मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, जवाब देते हैं। That's how it is. इन्होंने सारी सियासी गुफ्तगू नहीं, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये शो ऑन एयर होगा आप हुकूमत में भी साथ बैठे होंगे जिस इस वक्त साथ बैठे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल होंगे, ये हमारा मकसद है। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट टेक इट कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा बात, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और मैं किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फौजी साहब का ताल्लुक़ है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के मौजूदा 63 साला निज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तमाम अदवार में ये नहीं रही, इनकी पार्टी नहीं रही है। मैं कैसे इतनी रोज़ी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर लूँ? देखें, हुक्मरान, मैं सबसे बड़ा फ़ैन होऊंगा जरदारी साहब का कल, या वज़ीर आज़म गिलानी साहब का कल, कि वो टीवी पे आए और आके ये ना कहें कि सब अच्छा है। वो मुझे एग्जैक्टली अगर मैं उनके मुल्क का एक बाशिंदा हूँ, तो मुझे नेशनल पाकिस्तानी हूँ, तो मैं अपने वज़ीर आज़म सदर को बैठ कर सुनना चाहता हूँ कि मेरा सदर या वज़ीर आज़म ये कहे कि इस मुल्क में प्रॉब्लम क्या क्या है। वो ये बताए कि बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, वो ये बताए कि सरहद खैबर पख्तूनख्वा में क्या प्रॉब्लम है, वो ये बताए। आप यकीन करें, प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, दैट्स अ वेरी करेजियस थिंग। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई, ये क्या बात है कि हम इतना सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा सब कुछ है तो भाई आज 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आपके पास नो गो एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे, पंजाब में अजीब सी सूरत हाल हो गई है, गवर्नर दिन दहाड़े मार दिया जाता है, हमारा जो है वो मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर मार दिया जाता है। अभी 6 महीने की रिपोर्ट है सिर्फ अंदरूनी सिंध में 137 खवातीन
नहीं ये सियासी अच्छा गुफ्तगू वैसे नहीं टू है, बी ये फेयर विद जरदारी साहब मुझे एक बात बताइए, जब जरदारी मैं साहब तो ये उनकी स्पीच करते तारीफ हैं, कर रहा हूँ, एक जरदारी बात साहब की तारीफ कर रहा हूँ टू बी मैं फेयर तो। विद टू बी फेयर विद जरदारी साहब, अगर इसी तरीके की गुफ्तगू करनी है तो फिर मैं भी फिर बोलना मुझे शुरू पता है करूंगी। बहुत अच्छी कर सकती And हैं। I wouldn't नहीं, like to- मुझसे ये कहा गया था कि आप सीबीएम में आ रही हैं और सीबीएम की मैनेजमेंट ने ये कहा है कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी और विजन से मुतालिक बात नहीं, की वैसे जाएगी। इसी वजह से मैं एक अच्छा, फौजिया, महीने की एक- तमाम एक मेरी बात चीज़ों सुनिए ना, को छोड़ मुल्क की के सियासी मैं यहाँ के बैठी हूँ। बात तो अगर सुनिए, मैं मुल्क की सियासी बलूचिस्तान और लीडरशिप से- खैबर पख्तूनख्वा के हवाले बस हो से गया। बात करनी तो फिर मैं भी बात कर सकती अब हूँ। हो गई कंस्ट्रक्टिव बात शुरू। आप विजन के हिसाब से बात करें बस। मैं इंटरप्ट करता हूँ, टू बी फेयर विद अभी जरदारी आपने साहब। बलूचिस्तान का तस्करा किया, मैंने एक नहीं बात देखिए इसमें point out विजन की आता है है फौजिया, that we have अरे got- मैं शो होस्ट कर रहा हूँ, बात सुनिए that मेरी, we have got- करिए ना, we have got- बात सुनिए मेरी, बात सुनिए। we have got a problem in our market structure. चलो उस पे बात करो ना। We have a problem with our savings rate. उस पे बात करो। देखें We have a problem नहीं, with our अगर- subsidies. अगर- उस पे बात करो। देखें विजन, एक मिनट ये मेरी बात सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा नहीं। और बलूचिस्तान पे नहीं बात होगी। ये बात है, ये कैसे हो सकता है अगर आप मुझे सवाल करने थे, वरना इस शो की तनख्वाह नहीं मिलेगी मुझे। चले आप सवाल अगर मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क की लीडरशिप हमें ये बताया कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, तो ये विजन से रिलेटेड बात है ना जी, विजन होगा तो बताई जाएगी ना। always keep on talking about problems. But to be fair with सरदारी साहब, अरे मैं सवाल कर दूं ना, अरे भाई सवाल करने Why can't we talk ठीक है, about positive मुस्तफा things? कमाल साहब, टू बी फेयर विद जरदारी साहब, जब जरदारी साहब किसी तकरीर में ये नहीं, जरा फरमाते मुझे हैं, अब ये जरा मुझे भी बात नहीं मैं करने इसी दूंगा, टोन में जो है वो क्वेश्चन इससे तो बड़ी फ्रेज अच्छी करने टोन दें। में बात कर सकता अरे हूं मैं मैं। क्वेश्चन फ्रेज करने दें। मैं जो है वो मैं आपका जो है वो आप खातून है, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ काइंडली, और मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है। आप जब इस मुल्क की बात करेंगी, जब इस मुल्क में बुरी क्यों लगती है ये वाली बात कि आप लोकल गवर्नमेंट नहीं करा रही, वहाँ पर ये क्यों लगती है भाई बुरी बात? आप मुझे मुल्क में किसी दुनिया के एक मुल्क की मिसाल क्यों नहीं दे सकती जहाँ पर आप डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी इस मुल्क में है ही नहीं। डेमोक्रेसी शुरू ही लोकल गवर्नमेंट से होती है। पहला स्टेप है किसी भी दुनिया में डेमोक्रेसी का, सबसे पहला स्टेप है डेमोक्रेसी। जब तक आप डिवॉल्व नहीं करेंगे पावर्स को, आप यूटोपियन काइंड ऑफ जो है वो तकरीर कर लें, जो है वो नहीं कुछ भी होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छी फिगर्स बताएं, आप सब तालियां बजाएं, सारी चीज़ हो जाएं। अगर ऐसी है बात तो इस सीबीएम से बाहर निकल के जरा हशर देख लें, सराउंडिंग एरियाज का देख लें और पाकिस्तान का हशर देख लें। अरे बट आई हैव अ क्वेश्चन। और पॉलिटिकल बात मैंने नहीं की है। मैं कोई कोलिशन गवर्नमेंट सुने एक मिनट मेरी बात, मैं कोई कोलिशन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। बात मैं कोई और दिन दहाड़े जो यहाँ पे सारे एग्जैक्टली, तो मैं नहीं कर रहा कोलिशन बात, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे तो इनको बुरी नहीं लगी बात। मैंने कहा सीएम पंजाब ने 16 मिनिस्ट्रीज रखी हुई हैं, कोई मसला नहीं हुआ, उस पर कोई बुरी नहीं लगी बात। भाई सिस्टम जब तक, यही हमारी मेंटालिटी है। आप जंप इन कीजिए। देखें इस मुल्क में जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम पे हम आते हैं कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जितनी पिछली गवर्नमेंट आई है, हर गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया। और इंटरेस्ट पे आप जरा मुस्कुरा दें, आपकी तारीफ हो रही है कि आपकी हुकूमत ने सेविंग्स प्रमोट की। तारीफ नहीं है, ये तारीफ हमारा नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म है, कर ये रहा है। तारीफ नहीं है। दुनिया के कोई एक मुल्क ऐसा मुझे बता दो कि इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो, एक पाकिस्तान कि सेविंग करो, पैसे खाओ घर बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस करो, टैक्स दो। तो मैं ये समझता हूँ जब तक इन चीज़ों को आप दूर नहीं करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये जितने बच्चे बैठे हैं, इनको ये आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि आप बैंक में डिपॉजिट रखो तो 10% टैक्स है, आप कारोबार करो तो 35% टैक्स है। तो ये जो टैक्स रेट इक्वल नहीं होगा ना, तरक्की के चांसेस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, टू बी फेयर विद गवर्नमेंट, मैंने आज तक जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से हमारी बात होती है, मैं अगेन कह रहा हूँ आपके अलावा, मैंने नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि जी हम हुकूमत के मसाइल को समझते हैं कि इनके बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनकी फिस्कल मसाइल हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमसे तो कहा था टेक्सटाइल पॉलिसी का 2011 साल होगा सदर साहब ने, और हमें 5 दिन से गैस नहीं दे रहे। मैंने तो इसी किस्म की बातें सुनी। देखिए मैं एक सवाल ऐड कर लूं अकील भाई से। 400 अरब रुपए अकील भाई एफबीआर की
سالانہ لیکیج ہے, ہماری رپورٹ نہیں FBR کی رپورٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, 300 ارب روپے جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ میں جو ہے وہ لیکیجز ہیں سارے. عقیل بھائی ہے نا, ہمارے یہاں ٹیکس چوری ہے, لیکن یہ ہم ہی لوگ ہیں نا, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں کسی کیری لوگر کی ضرورت نہیں پڑے. یہ 700 ارب روپے تو ایک, ابھی میں 1600-1700 ارب روپے پہ جا سکتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا جو ٹارگیٹ کرنا چاہیے نا ہمیں, جو آپ کو انٹرسٹ پہ ٹیکس نہیں ہے نا, اس کو ہونا چاہیے. جب آپ ڈپازٹ پہ ٹیکس لگائیں گے نا تو بزنس ایکٹیویٹیز بڑھے گی. بزنس ایکٹیویٹیز بڑھے گی تو ملک کے مسئلے حل ہوں گے, روزگار لوگوں کو ملے گا. میں ان سے کچھ سوال کر لوں؟ بالکل کیجیے, ہم سب اینکر ہیں نا ادھر. آپ عورت ہونے کے ناطے ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ شہر کے میئر تھے, 5 سال آپ اس شہر کو کنٹرول کرتے رہے. آپ مجھے بتائیے اس شہر کی جو گاربیج کلیکشن سسٹم ہے اس میں آپ نے کیا امپروومنٹ دکھائی ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا آئیسور ہے, اس کو کسی نے کریکٹ نہیں کیا. اس ملک کا جواب بھی خود ہی دیں گے کیا؟ سوال کیا ہے؟ اس شہر کا جگہ جگہ بریجز بنا دیے گئے, جگہ جگہ بائی پاسز بنا دیے گئے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس شہر میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کتنے لگائے ہیں؟ کیوں نہیں اس پہ توجہ دی گئی؟ کیا 2 سوال ہو گئے, 2 سوال پرابلمز جس پر ان کے ادارے میں. اچھا, now you can put up as many questions as you want. مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اگر یہ کہتے ہیں مڈل کلاس کا فوکس سینیٹیشن پہ بہت زیادہ رہتا ہے, تو اس پر انہوں نے کیا طرز عمل یا کیا حکمت عملی دکھائی؟ اچھا, اس جواب کے بعد میں اسٹوڈنٹس کی طرف جاؤں گا کہ ان کی طرف سے سوالات ہیں. ہاں جی بالکل جواب. 2 سوالات ہیں. یہ سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ سیویج کا مسئلہ ہے, اور سالڈ ویسٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کی بات کی. پتہ نہیں میڈم کو یہ پتہ ہے یا نہیں پتہ, کراچی میں 2 لینڈ فل سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, جام چاکرو, گوند پاس, جہاں پر آپ کے گاربیج جہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے آپ کے گھر سے لیفٹ ہو کر لینڈ فل سائٹ پہ جاتی ہے. دنیا کا یونیک شہر ہوگا جہاں پہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز نہیں ہیں. دنیا میں اتنے بڑے شہر, اس کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر گاربیج جنریشن پوائنٹ سے لے کر اور لینڈ فل سائٹ کے بیچ میں ایک GTS بناتے ہیں جہاں پر سیگریگیشنز ہوتی ہیں, مشینیں لگی ہوتی ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے. ہم 70 کروڑ روپے کی مشینریز خریدی ہم نے. یہ گرین ٹرکس آپ کو نظر آتے ہیں شہر میں, یہ کوئی پہلے والے یا میرے بعد والے لے کر نہیں آئے ہیں. مصطفیٰ کمال کے دور میں ہماری حق پرست گورنمنٹ لے کر آئی ہے 70 کروڑ روپے. نمبر ون دنیا میں کہیں پہ بھی GTS کے بغیر یہ شہر نہیں چلا سکتے آپ. نمبر 1. اب ہم نے کیا کیا, پہلے تو ہم نے اس سالڈ ویسٹ کو ٹریٹ کرنا شروع کیا لینڈ فل سائٹس پہ. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر, پرائیویٹ سیکٹرز کو اس کو ٹریٹ کریں. پہلے وہاں پر ایسی کھلا پڑا رہتا تھا سارا, اب وہ ٹریٹ ہوتا ہے. پھر میں چائنا سے $200 ملین کی چائنیز کمپنی, میئر آف شنگھائی نے ہمیں وہ گفٹ کی. اس کمپنی جو شنگھائی میں کام کر رہی ہے وہ یہاں پر آئی, اور اس کمپنی نے $200 ملین وہ لے کر آئی یہاں پر کمپنی, اور اس نے 8 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنانے تھے. آج بھی وہ کمپنی یہاں موجود ہے. ان کی گورنمنٹ اس کو 3 سالوں سے اس پیپر کو ایویلویٹ کر رہی ہے کہ آیا نہیں, ٹرسٹ میں یہ آن ریکارڈ کہ ہے نا مشینری کیوں نہ لے کر آ جائیں. سوال یہ ہے کہ شہر تو گندا ہمیشہ سے نظر آیا ہے, انہوں نے لوگوں کو یہ غلط بات ہے. پھر مجھے لاہور میں شو کرنا چاہیے, اور مصطفیٰ کمال صاحب کو وہاں بلانا چاہیے تھا. آپ صاحب کراچی کے تو آپ نے خاموش رہنا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے کیونکہ یہ MQM کا شہر ہے تو اس لیے یہ اس طریقے سے یہاں پر ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. نہیں, یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے. دیکھیں جواب دیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب کو جواب دے سکتے ہیں, تگڑے آدمی ہیں, تو آپ انہیں جواب دیں. گاربیج کا اتنا بڑا پرابلم ہے جو میں سمجھتی ہوں
लोकल गवर्नमेंट ने कतन इस पे कोई तवज्जो नहीं दी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा की है कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो कितना बड़ा नासूर बने हुए हैं, कितना बड़ा आइसोर है, उसको आप डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ लोगों में ये भी अवेयरनेस सिखाई नहीं गई कि व्हाट इज वेट गार्बेज एंड व्हाट इज ड्राई गार्बेज। आप देखिए दुनिया भर में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दुनिया भर में बड़े बड़े शहरों में ये होता है कि आपको कैंस दिए जाते हैं जहां पर आप इन गार्बेज को क्या कहते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या इस तरह का कोई सिस्टम इन्होंने किया था? मुझे ये सीवरेज प्लांट का बता दें कि कितने इन्होंने सीवरेज प्लांट लगाए। मैं न्यूट्रल राय ले लूं मैं फिर अकील करीम बेदी साहब की, वो क्या कहते हैं मैं जवाब दे दूं। सैनिटेशन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। इनसे थोड़ा सा मैडम से आप ही पूछ लें कि शहर में इनको पता है कितनी एजेंसीज काम करती हैं म्युनिसिपल सर्विसेज की, जरा पूछें इनसे, पूछें नहीं इनसे पूछें जरा, मुझे इनसे पूछें। म्युनिसिपल सर्विसेज के चले आपने गैर इरादतन नहीं सही फौजिया वहाब साहब की मदद साहिबा की मदद तो की, इरादा नहीं था आप लोगों का, मुझे पता। सर्विसेज एजेंसीज का इन्होंने तस्करा किया, हो सकता मुझे ना मालूम हो, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूं नहीं तो काम ही उनका है ना, डिफेंस में आकर मैं नहीं दे सकता ना, इनसे बताएं ना, डिफेंस में कैंटोनमेंट बोर्ड में जाकर जो है वो मैं नहीं दे सकता। शहर में 13 डिफरेंट म्युनिसिपल सर्विस एजेंसीज हैं जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है गार्बेज कलेक्शन की, ये नहीं पता होगा। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स काम कर रहे हैं, डीएचए अलग है जहां पर गार्बेज कलेक्शन लेकर, बल्कि मैं उनकी मदद कर रहा हूं बगैर पैसे के, हमारी लैंडफिल साइट पे वो आकर फेंकते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं। ये आई मीन शी इज अनअवेयर अबाउट दैट। 13 डिफरेंट म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, पैसे शहर को पाने से। प्लास्टिक की थैलियां हर तरफ, प्लास्टिक की थैलियां आप लोगों को नहीं पता, मैंने कैंपेन चलाई थी अखबारों में, आपको नहीं पता चले, इनसे नहीं बात करता। आप लोग सारे आज एमक्यू वाले कहला रहे हो, ठीक है, आप लोग नहीं कहना कुछ भी। आप बताओ, आपको नहीं, आप यू आर फ्रॉम मीडिया, टेल मी यू आर फ्रॉम मीडिया। आप मैडम को जरा मैं डिटेल बता दूं। 30 माइक्रोन प्लास्टिक क्या होती है पता नहीं, इनको शायद पता हो ना पता हो। 30 माइक्रोन के ऊपर हमने लगाया बैन। देखिए एक मिनट, अगर ये इस तरीके से गुफ्तगू का तरीका रहा ना कि शायद इनको पता मैं इसको खत्म करते हैं ना, मैं स्टूडेंट्स के सवाल ले लूं। अकील साहब आप जरा ना मुझे ये मर्दाना रवैया है हमारा कि पता नहीं इनको मालूम हो कि ना मालूम हो, क्या मतलब है? आप अकल वाले हैं और यहाँ सारे के सारे बेअकल वाले बैठे हुए हैं। नहीं आप देखिए, This is not on. आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें। नहीं मैं इजाज़त चाहते हुए बोलता हूँ, जो फौजिया वहाब साहिबा का नॉलेज है उसका मैं बड़ा मोतरफ हूँ। आपकी हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे बड़ी गुफ्तगू करता हूँ। अब उन्होंने कहा कि आपको पता हो या ना पता हो, उन्होंने कहा आपको नहीं पता। This is not for the first time. अकील करीम बेदी साहब आप जरा मुझे 1 मिनट के लिए कमेंट दे दें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और सिटी ऐसे सवाल कर रही जिसको मैं अखबारों में छाप चुका हूँ भाई, तो मैं क्या कहूँ? और एक आम आदमी को पता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कैंपेन चलाई है, लोगों को बंद किया है, लोगों को अरेस्ट किया है पहली दफा प्लास्टिक बैग बेचने पे। आरंट यू अवेयर? यू आर फ्रॉम मीडिया। हाँ नहीं बिल्कुल यू आर नॉट अवेयर। कोर्ट ने हमें शहर में इतने सारे पुल्स तो आपने बना लिए। मैं ये समझ रहा था ये पैनल बनाते हुए कि आप दोनों बड़े कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ। नहीं, मैंने सोचा कि लड़ाई नहीं होगी, स्टूडेंट्स को बड़ा, मैं नहीं सोचा स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट मिलेगी, मैं समझा नॉलेज मिलेगा।